ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀର 58ତମ ଜିଓମାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟୋର ଉଦ୍ଘାଟିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ଜଗନ୍ନାଥ ମାର୍କେଟ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ଓ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀର 58ତମ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟୋର ଜିଓମାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ମ୍ୟାନେଜର ଅର୍ଜୁନ ପାତ୍ର ଫିତା କାଟି ଷ୍ଟୋରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଓମାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲର ଲିଡ୍ ଅମିୟ ମହାନ୍ତି, ଜିଓମାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଅଫିସର ଗଗନ ମହାନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଓମାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟୋରର ଆଇଫୋନ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ, ଏଲଇଡି ଟିଭି, ଲାପଟପ୍, ଟାବଲେଟ୍, ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଏସି, ଫ୍ରିଜ, କୁଲର, ୱାସିଂ ମେସିନ, କ୍ୟାମେରା, ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ, ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ୍, ଘରୋଇ ଓ ରୋଷେଇ ଉପକରଣ, ମୋବାଇଲ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିବ। ଜିଓମାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟୋରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କିସ୍ତି ଆକାରରେ ମିଳିପାରିବ। ପେପର ଫାଇନାନ୍ସ ସୁବିଧା ସହ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରି ଇଏମଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେଲିଭରି ସୁବିଧା ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ କିସ୍ତିରେ ନିଅନ୍ତୁ ବା ନଗଦ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ପିନକୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିନା ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜିଓମାର୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇବ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ। ଜିଓମାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟୋରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଓ ଫାଇନାନ୍ସ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଫର ଓ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସୁବିଧା ରହିଛି। ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଫର, ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫର, କୁପନ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଫର ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଅନଲାଇନରେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ଜିଓମାର୍ଟ ଅଫଲାଇନ ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଣ ଅର୍ଡର କରି ନେଇପାରିବେ। ଜିଓମାର୍ଟ ଯୋଗାଇବା ଅନଲାଇନ ବଢ଼ିଆ ଓ ଅନଲାଇନରୁ ଶସ୍ତା। ଜିଓମାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟୋରରୁ ନେଇଥିବା ଜିନିଷ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ସପୋର୍ଟ ସହ ରିଲାଏନ୍ସ ସଂସ୍ଥାର ସର୍ଭିସ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସର୍ଭିସ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ରିଲାଏନ୍ସ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଯୋଗାଇବ ସର୍ଭିସ, ଯାହା ଭାରତର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପଲବ୍ଧ। नमस्कार, मु अर्जुन पात्र। मु आमर जिओमार्ट डिजिटल रो फ्रांचाइज ऑपरेशन मैनेजर। मु ओडिशा वेस्टर्न ओडिशा एंड ईस्टर्न ओडिशा देखुची। आज आमर रायरंगपुर रे ये प्रथम स्टोर आ ओडिशा पई 58तम स्टोर। आ जिओमार्ट डिजिटल दिन को दिन ग्रो करी चलची, कहीं ना ये रिलायंस रो ये फ्रांचाइज स्टोर। आ रिलायंस सब बेले बिलीव करे कोथरे हमरो आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर सैटिस्फाइड हेले कस्टमर आम सहित कंटिन्यू करेंगे। से दिन को दिन रिलायंस भी ग्रो करछि, प्लस बिजनेस कस्टमर बेस भी ग्रो होछि। तेणुक आपन जमी देखुं रायरंगपुर रे ये फास्ट हो जोटि कि प्रत्येक कस्टमर रायरंगपुरवासी आमर टू 1 पॉइंट सॉल्यूशन पाई परिवे, जो थे कि आप मोबाइल ठार आरंभ करी टीवी, फ्रिज, एसी, वाशिंग मशीन प्रत्येक जिनस सस्तार पाइपर, सुलभ मूल्य पाइपर, सहित जेन्युइन प्रोडक्ट पाइपर, जो प्रोडक्ट उपर गारंटी रहिबो। प्रत्येक ब्रांड रू डायरेक्ट मैन्युफैक्चर होगी रिलायंस को आसे, रिलायंस रू डायरेक्ट जनसाधारण निश्चित भाव में कहीं आप देखिए रिलायंस डिजिटल रे बहुत सारा अप टू 25,000 30,000 पर्यटन डिस्काउंट पाई पार था कस्टमर। सो से समस्त ऑफर आमर जिओमार्ट डिजिटल रे भी अवेलेबल रहिबो। जो माने कस्टमर नियर बाय आमर रिलायंस डिजिटल नहीं तार समस्त प्रकार बेनिफिट आमर जिओमार्ट डिजिटल रे कस्टमर पाई परिबे। जेमिति आमे टीवी उपरे स्मार्ट वॉच दौचे, एसी उपरे स्मार्ट वॉच दौचे, प्लस आमर कैशबैक अप टू 10,000 कैशबैक दिया जाउची प्रत्येक कार्ड रे, प्लस ब्रांड कैशबैक जा अच्छे अवेलेबल मिलूची। मल्टीपल फाइनान्स आपन को मिल पारिबो सस्ता दाम रे आपन को क्वालिटी प्रोडक्ट। जेमती फॉक्सकाई आपन टीवी देखुचंती 6,990 टंकार आप 32 इंच स्मार्ट टीवी पाइपर, ता भी फाइनान्स रे आप पाँच गोटे कस्टमर डायरेक्ट पेमेंट देकी जड़े नहीं पारती टे डिफिकल्ट हुए, कहीं आम समस्त ये राइट जो कि आप फाइनान्स अवेलेबल हो जाए तो कस्टमर इजी हो जाए मंथ एंड मंथ पेमेंट करेंगे। ठीक अच्छे।